السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah rabbil alamin. Asida pira wende wen peka pon salla wonnam nabiyam wagalla nab zakram dab sahab sila ne wonet natik nabiyam kanga funa ne mal Allah sida la tetira on ta dina dur dari ya sida mabise l'islam ba ya yamba jeunesse gilfanam sohnewa ti malgari apanya ka twadara apanya ka neta ni sar buda fa kepi el fo somma mbala ya soma ya sida tondo sur paka groupe du groupe bon de préoccupation de la jeunesse ya kombi bisa et obzuluese te tonde tenir woner wan ton tara zuluese yi kombi biswa be edeli kan trancher ti ke groupe poa te na taban songe ni yala welso ya sida alhamdulillah rabbil alamin e groupe paka men on l'a fait un peu de groupe pidame te ton le ban pakato te a deuxième l'année te bon ron nam tim han pidi e ketembe troisième zugu la gilda fa kepe ten warata men mamse et on va centraliser gil fa kepe te choir te parler le premier groupe deuxième groupe troisième groupe et technicien ama yasa zugu te nan son taba ya sidam dengan tasila ko kanga la miol nan ke shije ni zug mahamdata tiam menga neme ha été préoccupation de la jeunesse et ya kombi bisa la dunuwa menga nema dunuwa tipu ya kombi bisa dunuwa a fleur dam ya fleur neba ya kombi bisa dunuwa anyunoa ya kombi bisa donc son mamti wakar la wakar fan kepi et sagalasam be kombi bisa zug ton metende kan ko ba ti adiam ya biuramba yam ya benin tirse te ne ba fa kep tira nyamba fo sa rogor biruna ko mam sambar to wonnam sansake anayi dunwa nin tira anayi dunwa boy anayi dunwa ko ganda anayi sugur saba anayi nini hinna sel sugur tira wa fo sa ma sel fo fo yasonwa fo sa mba sel fo ya tira allah akbar kabira nazim fo ma bibira e fo somba ma fo sa ma sel fo wa fo somba me wi ko menga e bon so wannam ti tira yiti hiya tanti ya ti hintar nyodo ti pam da nyodo nona e ti pam da nyodo ne kom zaka so kom zaka da wana ya meti kom e ya wannam men ne ma tore tari kon ko yemse te tari nan nafde te miti bumbu do fa kepan dambade kom sanka be rambo kaye alhamdulillah rabbil alamin ya rilla ton dik sosa yunga e biaru na zabra auto nan tasir ma bisi ya jendamba dar me ko saglas bil fum passé ti rin wasongo da halwuso pipi mam nan de ngene ya nyamba kombi bisi ya nyamba jendamba a pagaba la rapa te bala bienam to wana nyam sam malare za sam malare pagaba sam malare za sam malare me il fa kepiol neme te bumba fa kepi fo sambu tiranse arata kom zangaso ko malam sun bilgiyamba ya wannan kuni te wan siki ko ta yemse nyam mosa mihna nya ko matoto wa zanga haditi ya taya soma tiam me ti sion be me ti sipalo be ti me sansele e fo sansela kwenge mpa zanga za ko aya tikiyenga fo sanza za ko wanya ko katin yeneme alebi ya tikiyenga donc son monte wakat la wakat fa kepi yam za hatira ko ti tira pa man tobe ntalvado to wonnam samana nama bitira men wom bisi adam bis fa kepi na pamandi la mun gam ti am nga bangbala pati sa fa kepi ntarboen ntar bisine tan tendi ti ning bebe aya masam to ti yamba zini da stengre am pegado wende la vuurde de sakne ti ning bebe kasin yasan amana bisi ntarvado tinebzi ya tengano sohoda da biyan har bisan dite allah akbar kabira nazim
ya nyo la tonda de jeunesse jeune fa to mame yiti ni nga ne ba na fo masme la na fo point la na fo bisi te woto la ton dik so sa zabra nan sur so se ne ma bisi ni ya jeune dama to mom da ka so da so ni yamba de bonte wana a Keita filma histoire de Keita sur so ni yamba a Keita mawa na samba yiti tiram toto la bumba fa kepi ya mawa ndan ko Keita asamba bangare amaw bangare sakka gilfa ke bangare misa pour bangare raagwa zinita sa bangare asura mo ton da ma kendbe wa njata la lebonwa ton fa bangame tiya po yanga dan ko Allahu akbar kabiran azim po yanga ninki ma fa ke be wonnam ne ko ta wonde wonna ko de seke wonna kitte bo Allah rason of dunia it considé ne datibala c'est la tisongo ti tira nyon tar bisi lebiya masan ti ne ba man tira dose donc wakat kan ton mimi afan silab to be zini wa alhamdulillah rabbil alamin wakat la wakat fa ke biga ayani ni nan tira ro ba yelle ya sita mabisi ma mun ni yamba jendamba nyam zule sa sir paka tondo nyam zule sa paka tondo ti ton somba me ntie tira ndikri yam some ni yamba ti spama son taba ti mam pa groupe ko yamma ya nyam la groupe ti ton poda ti rata ti net fa ke pri nyodo groupe point bon mam na le bon ja Keita mawa nengo yam mi kam to mam do ba filma ti yam gese alhamdulillah rabbil alamin filma ne ba hanje filma mam bota point ne ba han tolo ni ngawa pour soni la man dos buni ngawa allah akbar kabiran azim ajilla fa kepi do sa ton fa kepi lam de kampi wonna puiton fa kep do sa tit yarde la bumu kiewse to mam datan nek yamba jenda mati yambange mam datam ti yam me ngama na je filma soma nam pa gesa isan ges bi tasin gese ya bonne la yam pami groupe filma poa ndat mam to yamba ti filma ye wa teka ay bum ten di ko vuyim ninga ti yam me ngam malare ti pono malare donc mo hawa so to zin film po ti am so se film manda ya tondo nyom so mame ti yam hantar ko film zugun ten song to no nguni tondo zikanga wa nyam da yelam ti woto ringa tara suite hen tem pass bi be patar suite ti wakat la wakat fa ke bi yam kenon bota po on soda ya soma mam do sam pira wonde lam pira la man paka groupe ndate tono menga sirata be wa film zugu ngom date ton man inda deba ti film da matab bebe ton han sohro to tayabum na naftondo duniya ti nafton la hade considéré nda ti bala to wana ti der buda fa kepi o pam da nyor fo vi moi o pam da nyodo fo vi ma lor pone inshallah khair donc ya wotram dik so zabra ti na so ne jeune da ma tam date jeune wo jeune je won lam la ti raje kam kombi bisi ton tira nyamba ni kemba tira nyamba ponya sa tira nyamba a somba ni nyamba ti yamme sai ni na yi tira namba la yi bahti ro lamba la yi ni nisba nan taxate la tumne la yi ni nisba nan sulugi rogma tawre allah akbar kabira nazi mabisi jendamba nini hinda tata fuyimbi nere tasaman malre walla asuluga rogba tawre ko son sulu fo rogba tawre wannam nan se kafu ba ti fino po mo yelemba ti tasra tapasta harzak poye tasata apata harzak poye mambe de tasata apata harzak poye wona nera yad maram mambon ko tondo an kan nera me apusu ka fa bam bon ko tondo te somme ndengo manwana mbange tondo maram balat data sohoni wa ti mam sohoni yamba pagabu su yet mam gomna me ndebre rapa wenge lam pari pagaban ndebre pagaba wenge lam pa debre rapa nenge ya sida nyam gom kanga ya suma haluso asid siradam te gom kin rapa nenge la mi gantu wakat fa kepi mamun gem to yo wogala mon to yita tum vima point wonna hambuwa anora usa faton manga gungesa ba won pa woni ton ti awoto me ton geso pon la taxa pon mi gantu marama nyoya wodo donc bam yid nangme bam yid ni banra la mosa nan gibel bam to bam ni banra sa ti bam nanga bowe ya ni kiti ton organiser sur sonsé nan to woni sur na payete le raton ko rapa boom la nyamba marama nyam sam pam nyodo rapam pam nyodo nyam sam ko nyodo rapam ko nyodo donc ne kiti ton digir sonsa wakar fa ke pum sohoda debne tir maramba neng ya sida to on gamba te rogom malagari yita pangam bora rogom malagari ne bon ne sulgum menga fo sans sulgum mente fo biga pam barka aya ne mahaluso
fo san sulgo menga ti fo biga waya nema sabati ne fa ke sura nema point nyora tata fo nyora ya biga nyora tata biga ba la banti fo la pipina na fo la pipi karamboko sombe ti fo menga ringa tietira fo ma para fo san tietira a wikam to wonnam na mana fo nan pa ma albarka on ko fo ma mo won yam ti tasa tapa ta har zak po yam fo nan tar fo zaka ti fo hangome fo tahdame ti fo para tase wallahi biga yita zalim biga yita bone biga yita bone ayita zalim bala won pabuti tasa tapten ta zak po la ro fo ma rawa san tase ti para sulugi wonnam kota biga mi ton wakat ninga nyime zaman po ti mo to on tase ta para sulugi ya wota la raba la sam mi kam ti rawa san sindam ti para tase ti rawa sulugi biga yita zalim le mti zalim wakat kangawa apanna fo ma para fo pa mal fo pa burbu songi fo samam da fo na yi dunia yolo mi fo debro me a wonnam konto no bobala fo san zan soma mbo sonni fo dan za bobala soma te sura sidi sosongo te bobala pam barka wallahi ya fo ma pam barka fo ma pa nema nan yalare te wota la ton dikka so san nan woni yamba tasra tapata har zakon bisa yamam denga dikka on nan so honi yamba am so sa film po woni yamba tasba tapata har zak boy mabi posé je wonde wonnam je sa lor pore tiere tidra te fo sida san wa zeka kweza kapoa bi fo yini ni nan sulugi la fo ko fo sida suguri fo tara boom fo patara boom ko son fo sida suguri mbo barkan ko fo biga wakar kangawa barka biga sampa barka fo ma paran suluga fo le bodan do game allah akbar kabira nazim mabisi de sohda ya yel ton mi nga nya fu ma point ya yela ton mi nga nya fu ma point ti net fa cep mimbala ti ni sar pa be nan sulugi pa be nan suluga sit tawre ngwa wasida ntuya sida rabo mpaze ka kuid ase akwera tenebu muso allah akbar kabira ta ni ni hanna tetira na songna sida paganing so songna sida sika menga sika kwese wonnam zekra bigin pasa bidar ya zeka bigin pasa biga nema ya woto la ton daba la sam mi kan te foma paga fo yan ni hanna zekra kwera an tahar zaka po teneba kila ne fo yera ya wa zaka po teneba fa kila ne ba te fo biga apanantal nenge panantal barke donc il a datin ze kwese e timam datu ni tasba taba patar zaka po ya domaine kanga zugu la mom dati ton bange mpam ko rizid ma bi posa to bam tira toniye allah akbar kabila azim nema san neme a nema tin gilli nema san neme ay ya sumar fo man fo ha yo burbur songo te burba na yi nere nantal ne na yi darga a fo menga mi kam te fo menga la wonyo da le sigi donc ko ta wonnam te wonna kitaru mum songo la sakke tiyamba yamba bi posa yam menga neme gese tielo ninga ede ma khadija hanan dikke en tielo nabiyama muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yam menga neme tielo ko jilfa cha pari kaman tela la han tela ho ge wonna man kamba bunde ninga wonna mana bo shena umuna khadija tam pam kamba jilfa cha bi yi albara kamba yam neme don wakar kanga mun gam tiya zokoton menga so man dikre nabiyama wana ninga to bi nam tin wana wonna pega ton nabiyam wala apa pega nabiyama nen kote ba yemre apa pega sujud ma ro apa pega poso wolum apa pega ba yenta apa pega nabiyama zodo allah akbar kabira nazim wonna keton nabiyam kanga sug po wonna yolos tondo yolos on ningi yan nema yolos o nabiyam wala darje yinga ti yasida wonna am sidu wa wonna nabiyama yetin nabiyam wal kanga ni ham pega ya zodo ti zodo me nabiyam zuqda gilfa kep na alquran ti fan kep newa jasiam mabise nabiyam sallallahu alaihi wasallam afui manini ba gilli nabiyam fui manini kifan damba afui manini l'islam ba afui manini munafiqsi allah akbar kabiran azim sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam nabiyam kanga nini han togolan to sad nabiyam kanga fuima ba ya fuima yenta la fodi kemenga nanza asal sa yenta la fodi kan nan zan nan son fo menga wallahi fo na yolo so menga la fiolo duniramba tin nabiyam zogoda ya zogo wagal gilli la zogodo tin adim bi kotame te wonna malare ko so wende ta margar zogodo mabi posé dalla yam menga tirse yala tirne ko ma te wonnam sansake wondam na mana fo kamba barko ko fo men data ya barka pane bala dika exemple wonigi ton min dika sore ntonta stop ramwa bizini woto ned ma bi posé yase ta ne ba yibu ma ponyango to yase ti ani mbana ta se ka nugo kote ni na menga sa ya na montere
Allahu akbar kabiran azim ya nimban amma bisi ni na santa yo feno ya ne monte ta mabi pok ken woto lam handa to kosa la han de ma den ken to arbifu han paratin jasa kelo han paratin ko kelo ba patar menga wonam ne ta wonna loka wallahi ya to ne atema da monte ran ken tawre ti mabi pokar na mota ajiman ken to han du feo mano ta kelo lo patarun pa mabi poka na so no ye ne am jam ti on fa kepi ya ton me sam bon ko me la me mabi pos bomba kere ma menga pena bla men sose am pena ponya nga yemna sose yet yaba ti ambo be sura no to tia garbo tia nimbana let wallahi bi songo o suko honda bange tambe de bamme mbote yanga let m yang songo suko honda bange wallahi ya mam menga yella le bon somma Allahu akbar kabiran azim ponya nga yella mam ya da mam yella menga le bon somma mam yindi ninga mam payolo si mam payol som portable kamye mam payol som sidi mam yini ninga nam sam sida mam menga ne runo runo mam ya poyanga lam kota wonnam ta yaaf mam sida te lo mam menna kabala to bon wonde te wonnam bamman nante mana kalam me mam kem tan be wonnam yo so be nongni po no be wonnam titi ya nongni mam nam sida la wonnam dika na yo so mam sam padam yang so be wallahi foni man nam to oda pabud neri lam kota wonnam ta yaafma idmanda won yaafe tambita kina mo rani wonnam koso to wallahi ya nimban gomna am goma nyamme ngalle bon tuma mu wanne te yella me nga nyamme ngan bo allah ko kabiran azim ya nyola ton dikar so na woni mabi posa ne jeune damba comme dibluwa mam datam te yamme nga tiam san tira won san sakaza samala dam wakat ni nga sida e ton dapat pa songo de maramma ne sagalase ton dapat parikir zo songo on wubudur kwambaye nyawa ya erere mbe ton dapat pon so momte ni sal buda fa cepi fo sai fo tara rogna se fo bawa yida fo mudo bo penrande fo bawa ba fo bawa papa penrande fo mudo yinni ni nga fo nam bo fo bawa penrande fo sam bo penrande fo bawa wandam san sake fo nawu mo buninga fo handa pami fo nawu mo buni fo tabam pami la yam menga san zan zaare rogda menga ham bon fo hon fo sura nga yikalme jes fo nan do bigi namsne wa boala ta sura yik wa man boton kuma ta sura yik donc ko masanki fo menga san de marque je jeune damar nonno jeune ning kieda gaara hein ahanga no gusuna yiki be wa amenga yikam ta ne sura yiki aneka gwenwa ta ne sura yiki ne ba menga jota zakapo ne ba paratin ya honore ngomne ta mosiba tafi est-ce que takadam je fa yiki ni sif kanga bu barka la fo nam pame bu barka la fo nam pame fo rogo ba rogo fo no bravo ba fo hondo zakka po wa yiki mi kelem ning fo ba zakko jo wonnam la fo bon so wonnam on sulgo zugum po ba wa to fo ba man fo do na nimbanma to wonnam sansa ka fo san yi fo na le ba bum yenga fo na yile ba bum yenga le wa so fo ba wa la fo menga san yiki ti anen ganamse la su samse fo ba menga zota fo fo ba zota fo fo ya pa zota fo ne ba henten ta fo woni fo zakala woto la woto kabe ab geta fo woto te fo yugur zaka po ne ganamse on taw lasa te fo sura yiki ne pa man fo ne pa be fo fo menga sura le ba zabra ne fo menga abaso ya bon ya dorore ya siga wenga ya alcool damba ya zarbo la fo menga ham pa yolos fo menga sura mbo penra ne fo rogoda mpa fo rogoda zelam songa en kit fo menga condamné o nimba matan bonda bamba ya jeune da mu condamné la woto la ni sar pa to wala ni ninga fo na condamné fo vimata wona pa condamné fo donc so ma wuso nyamba jeunesse la mo so ne so ma jeune damba so mo mi ni nisba fo sans ser jeune asom ya net ya suno saba yes fo ha ninkiem da beta ko nam tan nga ganam ne pawoto la je ninkiem sa mi nguruna wonna mana nam tin ninkiem ninga hanen wonna tuduma wallahi fo sanya nenga ya anenga man tara nura yira ton zenda ma na yiti fo zima kayet je fo zima han kete fo nenga same est ce que fo lahara nam mala me fo duno pana mala fo lahara pana mala de ngi yolo fo sura tin niema o rengo fo nenga zuti ne banne net min tembo la fo propose bumbu la bon kit de barata mbo la fo propose bala fo menga patien tira fo nenga ganma me fo sura yika fo vrima po Allahu par kabira nazi net me paso mo fo kent fo sura wa yiki ni patar nyode abiyana fo sura sa yiki me fo boti ning nanti fo sura la fo menga han kian bo fo sura yu yikri hein nem ti jenda mo so za sa posin aya woto to rogo ba jetba
mpalle kadba balab zotalam la ges fo nan do bigin zoya fo ndo bi ning zoya fa ban ta zarban por bikanga fo san do biga wallahi billahi fo san do biga te fo wazut bikanga ya zarban be ne biga ya zarban be ne biga nga somma me mbo pena ne fo roda zo fo e fo roda tik bu ning zot fo zo woni kis bun kan to ti fo yoro fo roda nengara wonem se an nenga sang wonem se tawazut fo wallahi han zo fo dunu ne ma nan zo fo Allahu akbar kabira mazim dunu ne ma ginnan zo fo dunu ne ma han zo fo panan pena fo e fo ya nini hinna namas fo vima ponda fo namas société wa bam dambala ne ba pena dam pam zo yo dan suirim zuta anten an karma karam yoko to buri kenenda an libra ni wen santen ke zama su kon ne ba an libra ni wenga anten ke zama suka nya hanam yoya la geshen na yikwa ayika foringa nen garma sak fo zaka po fo ka pena fo rod baye fo rod me jeta fo tam jeta fo mbebni mban rapport fo kenda fo yi yenga fo nanti pa ma babaram yenga lamaram yenga ya ni wense bala fo san toro som ma zaka po fo yi yenga fo nan pa ma rod ya ni wense bam dam bala fo baramba bam dam bala fo maramba bam na kondi fo ton tal fo yete nan boar zaka nengi ni ya fo nanti kizama so kon kuneba nyawala fo nemo nyawala fo nan pa marzaka mabisi gesinya fo ma jeune je fo menga trajet on yiktoto nan to ba zara po donc ay mo shibu so te somo ndika sakata ba man ta jeune ma nir kombi bisa to zo wende ner fa zo wende zo teka la yala tira la yini ninga mpana na société wa jes fo menga fo ma yemra menga fo menga sura sa ya no ti fo rodo sura ya no ni fo wallahi fo pabe fo na yinte bo bom papa mi dil fo pa boy fo san yikum bo bobo wonna mi wonna nan loka fo bobo la je fo men ha ninga ti fo nenga ganma me pawto fo nenga ganma me fo sura yikame fo parate incera fo rod ba yimru gwambe fo sura yikane fo rod ba man yen ninga fo panon fo fo rod ha hambur fo nan tum yam lego fo parate donc fo menga soga fo men yahmenga donc mabis nyawa ya zarb yo ko mpasoma ti ton so mo sakla de jendamma tiyan wala soma yida jendama sampam sakla soto wonnam sansake nir fa nam banga fo menga zulera ya fo parika fo zulera pibalke fo zulera tenya tim yel kabe pata tim won pape am pamman yel ning tengo zugu mpam wana tim wonnam wani yala fa kepna tim la fo menga sampa kos fo yella mo nambo fo yel tim apana yakene la bring mbo fo yel tim fo zakapo ring mbo fo yel tim fo zakapo fo sampa ba pam fo yel tim fo zakapo modron yimbo ni kiem tire la po yantir sembe yam sa pusan bo yer fo yel tim fo sampanye longom bo sakka po nin tirse zama kabete wonnam nan tik zampanya ni tire tan ni la sokay won santi ki zama yakra nin tirse ni ngap sokwa ka saba gomne ne hankelga rebda sunu bo nin kiem kan be po yan kan ngam penan to tangu ne fo zulesa to wallahi bana songa fo ne tipti to fo yella welre la yak su sam c'est la gebo tapaman ni sal apana fa ni sale apana fa ni sale indar mam yika men cenga staff nan to de kare nan voyage mam ta kar nan to ton to ngamen de biram ma te betu tun jend ma na de suma namba mam to on ta man to nge zen wan ta ngi mam toro to nan yar si nan to nge tom yela ya est ce que bafu patar yam ya ko pana ya nges mam yida fo leta te bam jotni ni ngane tan ligidi Allahu akbar kabira ndazi bam jotni ni nga ya nen tan ligidi bam pa gomne tala yele tom yela ya woto mi patem man pa marzeke mam paro ko fiya sida la pawni fo ndik nan ko tonna apatan nenge mam pa gomo sela ne de wen zindigi tom yela saba fo baso mo waye ya bummu manka yamo ta saba yel no ba bummu manka yamo ya e pakala bummu manka e Allahu akbar kabira ndazi e na mo nje hoyel kan abuda mam kiran kitan to adi sinema pam lo on ton tan ke kara po mpabo gwambe la fanche pe mam jehame vikan aya wuso tenga point aya wuso ton za sa pose aya wuso sa pose te kwa mamenga pa sulu gudum zugu nambo nere la ton maramba meratame Allahu akbar kabira ndazi maramba lam na le ban kenga ne wa nyam de no su kamba zugu ni bem ni nga hampasoma nyam ten tara bem ni poto mai saka neda nyam ne pa nombe ti nyam dik bem kanga ndengo su yam biga zugu tari yikin ne suto nyam mundu nan nyam kom nyam patar pang yinga ya woto yinga la powerful ti biga sura renga zaba neneba alors que passion ya wote fo ne ner sampo mtaba mabipoaka bozem so fo ne sabasuka
ti fo menga han zaba nenneda ti fo biga ya sidan wata bo bazabra nto yira fo no sida menga sampa taba fo biga ken wate a han tiabe fo man larbala liban gombala biga ken do on tamle wa pam taba nto taban sirde la modro wakat fa kepi ti fo ni ngum patar bu masul gudo zugo nkira ro sida to wonnam sansa to wonnam fo bumda fo bonne bene bala wonne men yete wo wera pa pam barka ni ko mbazu ya barka sorba la ton ken dar gen soto adam bi sam pam barka ten na fa gilli je bi ham pam barka a san ken to yen ninkema ti ninkema be difficulté ram po ya na songalam ba a zo ken yen ninkema monter han same ti ninkema siwot na dusu wallahi ton yen zen dam gar monter wudun tan de ninkema monter on tusan to on tam min kanase le bori ka we fan to na babse la fa ke pia bon ya hanye wubur zakapo la fzen ha wa ken ma da bam zote arzek sabya miti on han same dunu wa sama mun de berzini nga pasoma wa bikan buda nyam me ngami to sampa man nanda en suya zuga yana yata ton ko neba la wari arzaka ananci ngamwa ananci ngame donc ay yelle en sidia bara mbe zaksa pousin lamda tam tera pa gil fa tiape na tabu yi sugu damba en sakde mabi posa me yelle wakat nisba en songo peut songo tabu wubi ti nere ti fo biga men sa yi nere para parental fo biga kule ba yire adia fo buuda pour la paran biga nan de nafe azo songa nan de ndika man nafe ne fo buuda mam yedan tan pa gom de arzaka wen arzaka wonna me nga watan tulo fo te fo nan pa arzaka la zo son sabo to ne zo sa ya soma arenga ya nyodo ko buuda donc fo ma araw fo san songo para la fo mi yibahti lo saba nda pe ya la sandba ti am ma bi posé fo me man suguri la fo mo reer ba men nongo bilbil fu la reer na pasaka bilbil fu la fo reer na kiya ngane bunni nga fo nande ti zarab fo biga ya paka nan man fo reer an kiya ngane on siri sigida biga zu mabiro ya woto moto te paka ne fo discussion hanzin fo sura same moto ta han sama bo fo le bon man zi pon fo sura na siri ti panantal nenge donc muni gidam to wana biga san yi barka biga nafe rengi ya zakka nyam zakala na nafe biga nan de nafe ni nga ya fo mara buda la na nafe asan wonan ti jaha yahanam ma bangati ni ya yawlum na wakar kanga je biga nafa ya fo somma men songo ma bi poka ti nyoda sig biga ti de somna me yida nyoda ya wana zo songa Allah akbar kabira ma bi zo songo ya soma ndi sal santar zo songo walla aten ton bon santo mi ko bon seven coin nyami to bo pa ya to la net zo ta ya soma ta ratu wobo bol nimbude ta ma wobo lam datia wallahi ne banayik volontairement mba winke woywa to sebe wobo ko vuye wayte yamde te lata wobo la woto la zo songo la sababa donc nan bon sa wonnam to wonna lokor zo some e ti zo songo na nafa tondo kwamma hati ne rawdo do ko mom data me nyammi yini tan sulu soma te pama son taba to mam gomam na yal sala woto te wonnam sansa ke sonsa kete ya wuso aketa film pour la nyawo ya bon ya tasa taba pa tahada sije lam ya kan sonse won sansa ke yel wuso be pour ya nyodo zetem dike nafur men se la naf pour ton daba ya woto donc wonna songo fa songo fenra nyamba jendama kota wonde wonna basi bahnere nyamba jendama kota wonna lokyam lokur ni nyam datte ya nemba lokure wonna won nyam ko ben on ko ro godba allah akbar kabira nazi mabisi ya nimbana la fakya fitna woram dar muhtaba te wonna am songo do haza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pana sa gomna tan fayito wana yamma bininga yadnanga ya tetir saban dat neri ya jenne ahmad sawato wallahi yin ken mo wakat la wakat fa kepi nin kema am kema haya mbote yam de tar sakata binun ten dikin tahzenda ma bidde kam mane tilagmi ya soma ya bamba ed mabiga yamra men leban nado hatilagmi ya soma wuso tebe adabe yase bam fa kebe yella pon nera tzenda man nere bam ya professeur en sinne ton so wakat dinga nafda wuso ti bamme tudu mabiga ahmad sawado nane zaman wuso zendamba ndam paten banga sodosa to fakke petit tira labrat nera ya nayi soma zendamba ni soma bambe kalu to nya zendamba ya modaninga la sagala bil fu mang zendamba
ti bamme koto wakat la wakat fa cepi e ti ton medi katen tarbanga ninga ti ten nafa naftaba yallam nan présenter ma mengala umaru traore nyam mengame to bonta modu chemo haza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu soskanga ya bon préoccupation jeunesse fondateur la hangom niamba baraka